और हम ये मुतालबा करते हैं कि नार थाने का जितना भी अमला है, हमें किसी पे कोई यकीन नहीं है, ये हमें मरवा सकते हैं, ये हमें कत्ल करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना। ये जिन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने हुए हैं ना, ये इन्होंने सिर्फ उनकी नौकरी करनी है। इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि फिर फौर इस पूरे अमले को तब्दील किया जाए। हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। वो लोग जो सरेआम शराब पीते हुए पकड़े गए, वो लोग जो सरेआम चर्च बेचते हुए पकड़े गए, यहाँ की पुलिस उनके साथ बैठ के नाश्ते करती है, ऑन द रिकॉर्ड सबूत है हमारे पास। फिर हम इनसे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर सकते हैं? इसलिए आज ये वाज़ेह मैसेज देकर हम यहाँ से निकलेंगे कि खुद मुख्तार कश्मीर हमारी हकीकी हतमी मंजिल है। ये जो हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और यार श्रीनगर में 8 लाख मौजूदगी में हमारे साथियों ने जानू के नजराने पेश किए हैं। वजीर आला जो श्रीनगर की है, उसकी जो हमारे मुतालबात थे, हमारे कमांडरान ने वहाँ जब आगाह किया उनकी बेटी को, तो अपने मुतालबात रखे, और उनको रिहाई के बाद उस बहन ने यह कहा कि इन लोगों का रवैया मेरे साथ सगे भाइयों जैसा था। और हमने ये बंदूकें हैं ना, जो ये इनसे नहीं डरते। सीधी साफ बात है, हमें पता है हम मारे जाएंगे, आज मारे जाएंगे, कल मारे जाएंगे, लेकिन पता है यार एक दिन मरना तो है ना, मरना हमने है, लेकिन इनसे नहीं डरना है हमने। शोधाई चकोटी की ये बात करते हैं, ये असले शसले हमें लहरा कर दिखाते हैं और रियासत की रिट दिखाते हैं ना। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान आर्मी की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने इस बॉर्डर लाइन को, मनहूस खूनी लकीर को तोड़कर वहाँ अपने झंडे लहराए थे। तो हमें ये क्या बताते हैं, और ये फिर बताते हैं कि हमें रियासत की रिश्त का चैलेंज दिखाते हैं। और जब कोई वबा आती है, जब कोई परेशानी होती है, तो ये जो हमारी पुलिस है, इंतजामिया, ये लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं। फतेह किस्म तमुत्ताहिद, बड़े चलो बड़े चलो, कभी तो होगी रोशनी। इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर वो अपने शहरियों को $4000 महीना दे रहे थे कि आप खर्चा करें। और क्या नाम है उस ट्रंप का? ट्रंप ने कहा है कि अगर 7 साल भी कोरोना रहे तो मैं अपने लोगों की परवरिश कर सकता हूँ। इन्होंने क्या किया? तदगली पुल पे नाका लगा दिया, वहां से 1000 रुपया लेकर गाड़ी पास करवाई, इधर टटियाल पुल पे नाका लगवा दिया, इधर से 1000 रुपया का गाड़ी परमिट बनवा कर लाओ, नायब तहसीलदार से लिखा कर लाओ, फिर जाने देंगे। और शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए। और फिर हमें रियासत की रिट दिखाते हैं। दिखाई दे रियासत की रिट 11 मई को जब निकले, किधर गई तुम्हारी रियासत की रिट? खुदा की कसम, जिस असेंबली का ये हमें बहुत ज्यादा परम दिखाते हैं, जिस असेंबली में ये 53-53 लाशें बैठी हुई है ना, मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से जब हम निकले, अदालतें बंद, थाने बंद, कचहरियां बंद, ताले लगे हुए थे। और जिस असेंबली का हमें धर्म दिखाते हैं, उसके बाद कुत्ता भी नहीं था। हम चाहते तो वहां तुम्हारा तख्ता दर्ज कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमने तुमसे बदला लेना है, बदला हर सूरत में लेंगे। ये सोचते होंगे, ये एक और बात मैं यहाँ बात करता चलूं कि ये जो इंतजामिया है ना, इन्होंने करी नौकरी है सिर्फ, वो शेर है कि मदार जिनका है नौकरी पर, वो लोग तो सिर्फ नौकरी करेंगे, सजाए फिरते हैं जो तमगाए फन, रहे हैं जो हम ख्याल रहजन, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी कराबरी करेंगे, न खौफ जिंदा न दार का गम। ये बात दोहरा रहे हैं फिर हम कि आखिरी फैसला वो होगा जो 2 करोड़ आदमी करेंगे। NSF के कारकुनों को इन्होंने पकड़ा, उनके जाए मखसूसा पर ये बेगैर करते क्या करते रहते थे, उनके जाए मखसूसा पर ये मिर्चियाँ लगाते रहे, ठीक है, और शायद ये खत्म हो जाएगा, शायद ये दब जाएंगे, लेकिन कोई दबी है। इसलिए मैं आमिर यासीन साहब आपके को ये बताना चाहता हूँ कि आप आए रोज कोई ना कोई इंतशार डालते हैं, वारदात डालते हैं, या लोगों को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, बरादरियों के नाम पे तकसीम करना चाहते हैं, कबीलों के नाम पे तकसीम करना चाहते हैं। यार तुम्हें मिलता क्या है करके? तुम किसी ISI के वादार को खुश करके अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में हो, किसी वादार की खुशनुदी पे ऐसा कर रहे हो। तुम्हारा मसला क्या है? तुम यहाँ मसला बता दो। आए रोज यहाँ नाड़ का गवाह है जी, ठीक
ہے, میرے خاندان بدقسمتی سے کسی دور میں ان کے ساتھ چلا ہے, ٹھیک ہے, وہ کرتے کیا کہ ہم نے آپ کو فرض نمبر دلوایا تھا, ہم نے جنگلات کو کیا کر, وہ تو گیر رامی دلہ, وہ اس بغیرت کو, مجھے شرم آتی ہے کہ خالق انصاری کے خاندان میں ایسے غدار کیسے پیدا ہوئے. یہ کون ہے؟ ہمارے خاندان نے اس تحریک کے لیے مقبول احمد بٹ شہید کو سری نگر بھیجنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. مجھے شرم آتی ہے, اور یہ جا کر کروں میں پیغام, یہاں پہ جو حال میں گیا وہاں جا کر کہتا ہے اقبال بڑا غلط بات کرتا ہے جی, وہ کیا کرتا ہے, لوگوں کو سستا آٹا جو سستی بجلی ہے اس تحریک میں بات کرتا ہے. میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں نہیں چھوڑوں گا. اور یار میں تمہیں جانتا ہوں, تم جن کے اشاروں پہ ناچتے ہو, یہ وزارتیں آج ہیں, سردار قیوم صاحب اللہ جنت میں گھر کرے, ان سے بڑا کوئی حکمران ہو کر گزرا ہے کشمیر میں؟ نہیں. غازی ملت سے بڑا ہو کر حکمران کوئی گزرا ہے؟ نہیں. اور جب یہ لوگ ہماری تحریک کے امین ہیں, قائد تحریک امان صاحب جب فوت ہوئے, سردار عتیق صاحب بڑے نظریاتی مخالف تھے, وہ گلگت تک امان صاحب کی پارٹی کو لے کر کے اور وہاں دفنایا. تو یہ وزارتیں, مشارتیں, یہ چند دلوں کے کھیل ہوتے ہیں. تم تو پھر بھی پیارو بن چکے ہو نا, یہ پیارو شیارو ککھ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. خدا کی قسم اس ریاست کے کونے کونے میں جاؤ, میرے ساتھ چلو. اس ریاست کے لوگوں نے مجھے جو عزت دی ہے, مجھے جو وقار دیا ہے, با خدا کا بات ہے کہ یہ میرے دوست میرے ساتھ جاتے ہیں, کسی بھی ہوٹل میں چلا جاؤں, کہیں کھانا کھاؤں, کوئی با خدا بات ہے, لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں, یار آپ ایکشن کمیٹی میں چلے ہو, آپ ہمارے فخر ہو, ہمارا مان ہو, ہم کوئی پیسے نہیں لیں گے آپ سے. اور یار تم میرا مقابلہ کرتے ہو, میں تم کو کچھ نہیں کہنا چاہتا. کل کا جو واقعہ ہوا اس میں بھی تم منفیت کر رہے ہو. آخر میں ہمارے کمانڈر ان چیف کمانڈر رائل انیف بیگ کی برسی ہے 13 تاریخ کو, کل بھی ہم اس سلسلے میں کمپین پہ ہیں. اور یہ جو تھانہ نار میں ہم نے اپلیکیشن دی ہے, تحریری طور پر جو ایف آئی آر بنتی ہے وہ ایف آئی آر کاٹی جائے, ملزمان کو کٹارے میں لیا جائے. اس چوک میں آ کر مقبول بٹ شہید کے جو ورثہ ہیں, پوری قوم مقبول بٹ کی وارث ہے, ان سے معافی مانگی جائے. اور جب تک یہ معافی نہیں مانگتے, جب تک یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے, تو پھر سوچو ہی نہ کہ تمہیں کوئی ریلیف دیں, تمہیں کوئی کنسیشن دیں. ہم کمپلسیشن نہیں کریں گے, کسی صورت نہیں کریں گے. اور آج کے دن ہم آزاد کشمیر کی جو لولی لنگڑی اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو امن امان کے حالات خراب کرنے کے لیے آپ نے تم چھلے چھوڑے ہوئے ہیں, یہ جو کاسالیس چھوڑے ہوئے ہیں, یہ جو دلال چھوڑے ہوئے ہیں, ان کو پٹا ڈالیں. اگر آپ ان کو پٹا نہیں ڈالو گے تو پھر قائد انقلاب محمد مقبول احمد بٹ شہید کے چاہنے والے, پھر تم حالات کے پھر تم ہی ذمہ دار ہوگے. حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. کہ اس وقت نوجوانوں کا جو جوش و جذبہ ہے, یہ ہم نے بڑا مشکل سے انہیں ہم نے کہا ہے کہ قانونی کارروائی کریں گے, قانونی راستے اختیار کریں گے, لیکن پھر بھی یہ ان بے غیرتوں کو سمجھ نہیں آتی. آپ یہاں جتنے بھی مسافر حضرات ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, آپ کی گاڑیاں رکی, ہم معذرت کرتے ہیں, لیکن ہمارا روڈ بند کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. یہ یہاں جلوس کو پروٹیکشن دینا یہاں کی انتظامیہ کا کام تھا, انتظامیہ نے پروٹیکشن نہیں دی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور پروٹیکشن نہ دینے پر ایس پی کوٹلی, آئی جی آزاد کشمیر سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے جلوس کو پروٹیکشن نہ دینے کی پاداش میں کارروائی کی جائے اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹارے میں لیا جائے. اور ایک اور بات, یہ جو ہم نے جلسہ کیا ہے وہ ٹوٹل وطن دوست اتحاد کے پلیٹ فارم سے کیا ہے. آپ ناڑ کے لوگوں کے لیے میں یہ بات یہاں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حصہ ہیں. وہ سامنے ہمارا دفتر موجود ہے. کوئی بدماشی کرے, رشوت مانگے یا کوئی دلالی کی کوشش کرے, سیدھا آپ نے وہاں آنا ہے. ان کو نشان عبرت بنائیں گے, اور ہماری جو رابطہ مہم ہے انشاءاللہ زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی. میں اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے. غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. انشاءاللہ فتح ہمارے نظریات کی ہوگی, فتح مقبول احمد بٹ کی ہوگی. نعرے 3-4 لگاؤں گا, ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینا ہے آپ نے. ہم کیا
चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इस बार भी लेंगे, झंडे ले रहे हैं, इस बार भी लेंगे, इस बार भी लेंगे, हिंदुस्तान से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, इन नासबों से, इन जालिमों से, इन जाबरों से। बहुत शुक्रिया जी। इत्थे इस हजरत मकबूल बख्श शहीद साहब ने बारे अदा किते ते और जो इसका दूसरा वो दगड़ दल्ला आ त्रै बारी आखसा उसकी दगड़ दल्ला आ तो की दगड़ दल्ला आ मकबूल बख्श शहीद साहब ने शान जुना गुस्ताखी की थी ते एक चीज में आमर यासीन की वाजिया करी होना और माने प्रभु ये हल्का नंबर 5 निका जया इत्थे वाली तुसा नहीं बची को खास बदमाशी नहीं चली ते इस दफा तो सब कुछ पूरी कश्मीरी कौम नाल टक्कर कीती ते मैं सकी चैलेंज करना है कि जब तक माफी ना मंगसो मकबूल बख्श शहीद राजा नाज़िबाद लफ्ज़ इस्तेमाल कीते तब तक नान ने अंग्रेजों का दाखला सा बंद कर एक और चीज SHO नोमान फाजल राती था 3000 ने मजमे में असा की आया जी कि मैं रामला कोर्ट को आया जी तो मैं FIR को जुलो थाने गया असा थाने में गए उत्थे चाहिए उन्होंने तबीयत भी चेंज हुई मिनिस्टर साहब ने को कॉल आएगी कि जी पर्चा साड़ा दो फिर जाहिर है वो मिनिस्टर है पुलिस उन्होंने को तनख्वाह की नहीं वो पुलिस की मैं वाजिया कर रहा है तो तनख्वाह मिनिस्टर नहीं नो कि नहीं हुई ये सारे टैक्स ने पैसे रन असा उस की तनख्वाह देने लगे हुए उत्थे को कॉल आई उल्टा पुलिस ने कम किया कि जे असा लोग उत्थे वतन दोस्ती दादरे थाने में शामिल सा पुलिस ने कम किया कि इन्हों गतम गुथा हुई रुख चेंज करा ये राजधानी का रुख चेंज करने रहे असा थोड़ी जी समझदारी ने मुजाहरा किया फिर रात के SHO साहब आ गया जी कि सुबह 10 बजे में FIR देसा ओ SHO साहब 12 हुई कि ने भाई 12 हुई कि ने इस दगड़ दले पर FIR दियो ये तुसा की देनी पैसी और सूरत देनी पैसी ना देसो ते तू अमर यासीन होटल मारी ते नारून आसरा कुदर राती सुते हुए हो तो वो तो जरा लारियां टुन होनिया उन्होंने रात भी हुआ ध्यान भी हुआ तो टुन लारियां होनिया क्योंकि रात ने बड़े पैगाम आई रहे तुकी चवाई और सा तुकी मरवाई और सा मैं भाई मीठी चंड मरवाए ने असा कि मरवाई ओड़ो यही जालम हो असा मजलूम आ मरवाई ओड़ो कोई मसला नहीं लेकिन अगर FIR ना हुई मैं एक बार फिर SHO तुकी आखना अगर FIR ना हुई तो पूरे आज़ाद कश्मीर ने अंदर दमादम मस्त कलंदर सी तो उसका जिम्मेदार फिर तू बहुत शुक्रिया बहुत वाजा उस तो बाद मैं मेनाज करान ने जेडे बच्चे उस्तादा कराम रंदी शरीफ ने शुक्रिया अदा करना ईस्ट ब्रिज ने बच्चों का शुक्रिया अदा करना उस्तादा का शुक्रिया अदा करना खासकर सारा इंटर कॉलेज नार इन्होंने स्टाफ की असा सुर सलाम पेश करने इंटर कॉलेज ने नाल स्टाफ के सुर सलाम पेश करने कि उन्होंने भरपूर कुवत नाल बच्चों की आख्या जी जाओ कि तुम अपने कायदे कश्मीर की बर्सी बनाओ तो इस तो बाद मुसाफरान भी असा शुक्रिया अदा करने अजमल ताजरान का शुक्रिया अदा करने तुम सारे लोग तंग हो ये जी सारी ये रैली सी ये वतन दोस्त इताद में ऊपर सी पूरे आज़ाद कश्मीर में अंदर